Kita kembali dalam sesi kedua perbualan saya bersama Datuk Dr. Nazrihan. Tadi saya ada bertanyakan tentang mengapa penting dan perlu untuk beliau menjadi juara trader dunia ini. Dan saya juga bertanyakan tentang what's in it for me, what's in it for us, dan kenapa penting bagi Datuk Dr. Nazrihan mencapai apa yang beliau telah capai dan juga fadilat dan faedahnya kepada kita semua. So that's how I start resort to Robbins Cup, or the World Cup Trading Championship. As we know, Robbins Cup ni adalah it's like NBA for basketball, PGA untuk tenis, Wimbledon untuk tenis, PGA for golf. The Olympics This for is trading. the Olympics for day trader, right? So kita ada berpuluh ribu orang yang masuk, but in the end hanya lebih kurang kau tak 100 orang masuk leaderboard. Ada banyak kategori. Orang cakap ikut resmi padi, semakin kita berisi, kita kena semakin tunduk. Betul tak? Semakin kita tunduk, semakin kita berisi. Jadi saya realise sebenarnya dalam dunia trading ni memerlukan dua benda. Bukan sahaja strategi, tetapi juga teknologi dan psikologi. Tu dia. Ada 3G. Strategy which I already have, but I don't have the other two, which is technology and psychology. So saya fine tune, saya backtest, saya study semua trade saya over the last 10 years. Datuk, mungkin Datuk boleh estimate agak-agak berapa ribu trade aku dah buat. Faham. Dekat lebih 10,000. Saya tengok kat mana salah saya, mana yang saya salah, yang mana yang saya. And then I find out my monster setup. Monster setup ni maksudnya chart pattern yang paling power, yang mana saya boleh buat duit alhamdulillah ribu-ribu ringgit lah. So I find that, I find that, and that's how I tune. Jadi point saya nak cerita, apabila saya masuk Robbins Cup ni, saya driven by two things. Alright. Number one adalah excellent. Saya nak push the boundary, saya nak set a new standard sebab orang Malaysia tak ada, right? Orang Malaysia tak ada dalam Robbins Cup, Walau Robbins Cup ni daripada tahun 1980. 1980 tak ada penyertaan dari Malaysia, tak pernah masuk dalam top 5. Dia ada banyak kategori, swing trading day, forex, futures, crypto and all that. Orang Malaysia tak pernah masuk. Itu adalah faktor yang kedua. Saya nak bawa Malaysia ke arena global. Jadi alhamdulillah saya dapat jumpa teknologi baru, dan saya geram sebab ramai orang yang anggap Malaysia ni sebagai, dalam dunia trading, sebagai dunia ketiga. Bukan kedua, dunia ketiga. Maksudnya Datuk? Ramai, kalau kita, pengalaman saya pergi ke London, pengalaman saya pergi ke Singapura, pengalaman saya pergi ke Dubai. When you talk about Malaysian traders, not many people respect Malaysian traders. Right? In fact, ramai orang yang anggap Malaysian traders sebagai scammer. Serious? Banyak broker kat Malaysia, they are not legitimate broker, they are bucket house. Bucket shop maksud dia not really broker. Boleh terangkan Datuk kepada viewer, kepada penonton, apa ni? Kalau kita pergi Dubai, kita pergi UK, even kita pergi US, when we talk about Malaysian broker, especially meta trader, a lot of people think in Malaysia they are bucket house. That means they are not proper broker. They are just a fictitious broker. They make money from trading fictitiously against the customer. Right? And this is allowed. Yeah, to a certain extent, they are not caught by the regulator. Maybe because they are small, right? But not in US and UK, in Dubai, they have very strong regulation. Mereka masih lagi tupai yang melompat-lompat sehingga jatuh lah ni. Dan saya sedih bila kita sebut Malaysia, ramai juga yang tak tahu Bursa Malaysia ni dekat mana. Dia tak berapa, not as strong as maybe as London Stock Exchange, or New York Stock Exchange, even Nasdaq lah. Faham. So I challenge myself. I challenge myself. Kenapa orang Malaysia tak ada? Padahal kita ada berpuluh-puluh ribu guru-guru yang power. So I make it, I try. Kita tahu minimum nak buka account $10,000 untuk Robbins Cup. Dalam kategori apa saja kita nak buat lah. So I try 5-6 kali. I fail, blow account, tak masuk dalam top 5. Tapi alhamdulillah bila saya jumpa teknologi baru, teknologi yang kita nak cerita kejap lagi, yang mana kita tidak lihat kepada carta, kita lihat kepada interaksi antara aggressive buyer dengan aggressive seller. Ini teknologi footprint chart. Yang mana kita lihat volume at all price level. Setiap price level tu kita study berapa banyak aggressive buyer, aggressive seller. Aggressive maksudnya dia panic, dia nak beli sekarang juga, ataupun dia nak jual sekarang juga. We forget about all the passive buyer, passive seller. So this is in the background. This is in the background. This is actually the latest cutting edge technology yang saya nak bawa, saya nak kongsikan semua retail trader di Malaysia. Dengan adanya teknologi ni, kita boleh level playing field kita dengan the institution, the giant. Apa yang Datuk
belajar apa yang Datuk usahakan ini, Baik. formula, method, boleh dikongsikan? Method ini simple. Sebab apa? Dia boleh kita automatekan saja. Kita boleh guna banyak-banyak software, Ninja Trader. Faham. Kita boleh gunakan Quant Tower, Zero Chart. Of course ada sedikit subscription. Tapi bila kita buka je software tu, kita boleh tengok aggressive buyer dengan aggressive seller at every second. Right? So kita punya aim adalah kita nak lihat bila aggressive buyer ni lompat. So bila aggressive buyer lompat, seller tidak agresif, kita akan lihat banyak imbalance. Alright. At all price level, right, kita tengok berlaku panic buying. Faham. Now remember, I'm talking about second by second tau. Setiap saat. This is the best technology without having to look at the candlestick. So in other words, kita go inside candlestick, kita study setiap price level. Dan ilmu ini boleh diajar dan diperturunkan. Kalau saya boleh buat, of course it takes me about 1 year or 2 years. I'm pretty sure retail trader pun boleh buat. Adakah Datuk bercadang untuk memperturunkan ilmu ini? Itulah dia. Of course saya really enjoy. Kalau boleh saya turunkan, of course why not, aim saya nak lihat lebih ramai rakyat Malaysia masuk dalam Robbins Cup, World Cup Trading Championship. Kategori lain yang saya tak masuk, mungkin forex, mungkin crypto, mungkin stocks dan sebagainya, and become the world top 5 dengan teknologi baru yang kita nak bawa ni, tapi kita kena ada sedikit, orang cakap semangat, kita kena ada sedikit semangat hantuah lah. Kan semangat hantuah ni maksudnya kita kena kompetitif. Kita kena rasa tak ada orang lain yang boleh kalahkan Malaysia. Datuk kata boleh diperturunkan dan saya muskil. Kenapa perlu untuk orang belajar ilmu dan teknologi Datuk simple. Ini? Balik kepada cerita Dubai ni. Saya pergi Dubai. Saya duduk kat sana few months lah, Dubai, alhamdulillah. Saya study kenapa Dubai ni kaya, Kenapa Dubai ni kaya cepat? Kenapa diorang become hype for all rich people to go there? Right. Dan I realise sebenarnya Dubai adalah a good showcase untuk Malaysia, yang mana the wealth effect transfer, the wealth transfer is so powerful because mostly datang daripada global trading. Global trading, I haven't finished, in a Sharia framework. Global Trading Syariah Framework. They have this what we call DIFZ, Dubai International Free Zone, yang mana trader di sana tidak ada cukai, Betul. Dan mereka, we can trade anywhere in the world, right? Dan kita tengok ramai professional trader datang ke Dubai, untuk dapatkan status tersebut, dan berlaku wealth transfer. Maksud saya, kalau saya trade, katakan saya trade Tesla ataupun Nvidia, right? Dan saya untung, let's say tak banyak, $10,000. Apa maksudnya tu? Apa maksudnya tu? Maksudnya $10,000 yang saya untung adalah itu is like we are exporting and we get $10,000 back into Malaysia. So $10,000 duit baru adalah injection kepada Malaysian economy. Ini bermakna ekonomi kita untung bukan $10,000, a multiplier of $10,000. Ni ramai orang tak tahu. So itu saya bengang, ramai orang cakap trading is a gambling. Trading is a gambling. Saya bengang. Gambling is not trading is not a gambling. Kalau gambling, kita semua akan rugi. Broker yang buat duit. Tapi saya proof. Saya yang buat duit. In fact, I'm number 1 in at the trader championship for 3 quarters. It's not gambling. And then bear in mind, ramai orang cakap trading ni zero sum game. Tak tahu orang faham ke tak ni. Zero sum game, maksud I win, you lose, you win. That's not what happened. When you trade, what happened? You provide liquidity tu. Alright. You make the market more efficient. You buat price signal. Saham ni bagus untuk kita beli. Contoh Reddit. Saya tak tahu Datuk pernah dengar ke tak, Tok J. Reddit is a new IPO. Now it's crazy. Reddit is like something to do with movie, kan? It's not movie. It's the largest community. You can talk anything that you want. You can talk about anything without restriction. Faham. You just go there, just say I want to cook asam pedas, semua akan keluar. Contoh, they are going and they have gone into IPO and they just explode. They just break out over the last few weeks. Siapa yang buat breakout ni? Day trader. Kita yang trade, kita buat breakout. Breakout maksudnya kita bagi signal pada orang lain. This stock have a momentum, new high is going to go higher. So that's why I love day trading.
trading is big, but specifically is day trade. Okay. Maksudnya kita beli jual dalam hari yang sama, kita provide liquidity, right? And of course kita kena ada sedikit animal punya spirit, risk taking. Okay, Datuk, saya nak bertanya tentang duty of care. Datuk adalah seorang CIO di Berjaya Mutual Berhad. Okay, jadi of course Datuk dipertanggungjawabkan, betul, untuk membuat keputusan tentang pelaburan betul bagi pihak Berjaya Mutual. Good. Okay. Apa soalannya? On personal capacity, you are this highly motivated animal. Dan macam mana Datuk mengawal pula emosi Datuk tu untuk sebagai seorang CIO ini, Datuk. Itulah dia. Sebab bila dengar daripada tadi penjelasan Datuk ni, mungkin orang pun takut lah, aku nak letak duit ni nanti karang lebur lah. Ini dia punya motivation lain macam ni, dah tanpa kira. Datuk, silakan. Duty of care ni, Datuk. Produk di dalam Berjaya Mutual yang mana saya adalah Chief Investment Officer. That is not trading. That is investing. Investing berbeza daripada trading. Trading maksud kita beli jual dalam hari yang sama. Kita gunakan sedikit leverage dan juga margin. Tapi investing kita tidak dibenarkan. Investing kita beli, kita simpan beberapa bulan. Dia slower tetapi safer. Dan bila kita nak beli pun kita ada banyak proses-proses yang kita kena lalui. Research team saya kena bagi green light. Risk management kita pun kena bagi green light and all this. So dia lebih safer. Cuma nak ceritanya sebagai why I become Chief Investment Officer, vision saya again is to push the boundary, right? Saya selalu percaya kepada challenging status quo, trendsetter, innovator, disruptors, right? Saya rasa kita kena ada fund produk yang lebih exotic, yang lain daripada lain, yang lebih mungkin lebih laju tetapi tidak sacrifice the downside risk. So kita kena ada produk-produk baru yang membenarkan day trading. Maybe not now, maybe in the future. Kita alhamdulillah kita ada talent yang bagus sekarang. Kita ada 40-50 orang talent yang bagus di dalam tim Berjaya Mutual. Kita ada Chief CIO Office yang bagus, Academy untuk educate investor kita. Right? Kita juga ada private segment, department. Right, to ensure high net worth clients being taken care of. Faham. Tapi yang paling penting sebenarnya bagi saya adalah bila role saya sebagai CIO adalah kerja saya adalah untuk inject teknologi baru. Inject teknologi baru dan juga orang cakap apa, rock the boat. The ecosystem di Malaysia. Kenapalah majority unit trust kat Malaysia ni rugi. Faham. Tapi tadi Datuk, tadi Datuk ada sebut Datuk juga ada academy. What do you do there? Wow, academy. I have. I always believe in education. I always believe in knowledge. I always believe that knowledge is the driver of everything. So kita telah memperkasakan academy kita. Right, my academy is maybe is the biggest driver in our departments right now. Matlamat academy simple is to disseminate knowledge macam mana kita nak jadi investor yang bagus. Apakah habit investor yang bagus tu, dia kena habit, dia kena always think long term. Dia kena percaya kepada timing, dia kena ada plan bila dia invest. Dia kena kenal siapa fund manager dia. Dan paling penting dia kena ada ethical punya framework. Bila nak invest kena tahu aset tu kau rabur kat mana. Betul. Jadi ini kerja academy. Alhamdulillah they have done very well. Yang mana setiap bulan, hampir setiap 2 minggu kita ada Zoom. Kita ada webinar yang menceritakan tentang teknologi terbaru kita, prestasi portfolio kita, right? For example sekarang kenapa team kita sekarang invest big right now in AI, for example, in AI, in green energy, in what we call a lot of cryptos, blockchain and all that. So kita akan disseminate ni kepada investor kita, so they always stay connected, in touch. Untuk para pelabur yang Datuk sebutkan tadi, lebih kurang 10,000 mereka yang tersenyum dengan pulangan yang mereka dapat hasil daripada pasukan Datuk yang begitu
menjaga dan ada objektif untuk menghasilkan pulangan yang bagus kepada pelabur-pelabur ini. Boleh kongsikan pelabur yang bagaimana? Apakah profil mereka sebenarnya, Datuk? Profil mereka datang daripada macam-macam kategori, ya. Okay. Tapi yalah, tak kira kategori apa, bila kau rasa 100% sebab bila return, bercakap tentang pelaburan ni, Datuk, I'm sorry, orang kata bila aku ada duit ni barulah aku boleh melabur. Jadi mungkin juga yang 10,000 customer inilah dia. Ataupun pelabur ini adalah orang-orang kaya ni lah. Kita tak payah invest big, right? We can invest small. That's where I come up with my own book, The Autopilot Investor. Okay. Yang apa investor kita boleh dapat, yang mana saya menceritakan dalam lebih kurang 20 chapter kat situ, Autopilot Investor. Kaedah yang paling senang untuk kita jadi orang kaya. Sebab ramai orang tanya saya, Datuk, macam mana nak jadi kaya? Datuk, macam mana nak jadi jutawan? Okay. Saya tak tahu tentang ekonomi, saya bukan PhD, saya nak jadi jutawan, macam mana? So I come up with one system, very simple system. You can start with RM1,000, you can start RM100, but the thing is that you kena consistent, you kena istiqamah. Alright. Setiap bulan atau kalau boleh setiap minggu, right? Inject. Sebab RM1,000 boleh jadi RM1,000,000 kalau kita boleh buat 10% return selama 25 tahun. Betul. 10% setahun selama 25 tahun. RM1,000 setiap bulan akan jadi RM1,000,000 tu. Ni kalkulator yang bagi tahu. Okay. Jadi matlamat kita nak cari fund manager yang boleh bagi insya-Allah 10% setahun. Ya, tapi of course kita alhamdulillah track record kita is more than 10%. Right. Bukan kita nak cakap kita guarantee tak, but our performance much more than 10%. Ini bermakna one of the system is you can do is to automate your investment setiap bulan. Faham? Right. So cerita dongeng ni sebenarnya adalah kita nak kaya bukan kita perlukan kekayaan banyak. Alright. It's not about money that you have. It's about how much you can save and force yourself to invest. Force yourself to invest. Nak force ni susah, melainkan kita boleh automate. Okay. Itu dalam buku Autopilot Investment saya buat. Bercakap tentang profil mereka ni, Datuk. Siapa mereka ni? Golongannya bagaimana ni, Datuk? Kita ada orang biasa-biasa, kita ada cikgu-cikgu. Okay, guru-guru. Kita ada kebanyakan mereka ni semua adalah orang biasa-biasa, orang yang makan gaji. Orang yang makan gaji, yang berjaya menyimpan separuh daripada gaji mereka untuk tak dilaporkan. Tak payah separuh pun. Okay. The rule adalah 10%. Kalau you buat RM5,000, try invest RM500. Alright. Setiap bulan kalau boleh. Okay. Buat dalam unit trust kita. Okay. Kalau you ada RM10,000, mungkin RM1,000 if you can, right? Force yourself. Okay. So kita ada banyak orang yang datang, even daripada pekerja-pekerja, gig workers, student, not student lah, the parents of the students. Okay. Invest. Of course kita pun ada banyak yang melabur untuk pelajaran pendidikan anak mereka. But of course yang daripada middle class, jangan ceritalah, doktor, engineer. Okay. Normally they come, they open 4 or 5 account for their kids. Setiap satu untuk anak mereka. Seorang RM50,000 kan, dah RM100,000. Jadi alhamdulillah, that is one of the best way. Macam mana kita nak galakkan, itulah saya nak galakkan culture of innovation, culture of investment. Dekat Dubai kita tengok dia orang terkenal dengan culture invest dekat Dubai. Right? Daripada awal umur 7 tahun dah dia dah ceritakan tentang, this is new. Tentang, sebab kita bila selalu pergi Dubai itu adalah culture spending. Rupanya culture investing. Exactly, correct. Right? Ada culture awareness tu telah berlaku kepada, awareness telah berlaku. Sekolah-sekolah mereka telah digarapkan dengan konsep-konsep money. Alright. Of course dari konteks Arab mereka. Okay. Right? Dia ada science of wealth, macam mana jadi kaya. Science of wealth as subject in school. Yes, subject as early as 9-10 years old. Wow. Malaysia tak ada. Malaysia tak ada orang ajar kita macam kita nak jadi kaya. Right? Itu tanggungjawab Datuk lah tu dengan akademi sebenarnya. Sebenarnya nak jadi kaya, bagi saya dah buat satu formula yang simple, tak payah jadi day trader pun. Alright. Simple adalah kita automate berapa banyak yang kita boleh save setiap bulan. Kalau RM50 lah, kita pakai direct debit. Alright. Kita boleh gunakan majikan kita untuk tolak duit kita. Tapi pantang larangnya adalah duit tu kita tak boleh tengok. Duit tu kena lesap dulu sebelum kita dapat. Duit tu telah ditolak sebelum kita dapat salary slip.
Alright. Nampak? Supaya kita tak sedar, oh aku dah invest setiap bulan RM100 dalam Berjaya Mutual contoh, setiap bulan. Jadi selepas 10 tahun baru kita sedar, rupa RM1,000 yang kita invest tu telah pun menjadi RM500,000 mungkin. Ya, Datuk begitu bersungguh-sungguh bercerita tentang your personal journey. Baik. You work so hard to achieve until becoming the world trader champion. And then honestly, untuk your personal capacity, you sendiri seorang yang kaya dengan trading yang you lakukan sendiri. Baik. You know. And then kenapa Datuk masih lagi mahu buat apa yang Datuk masih lagi mahu buat ni untuk rakyat Malaysia sebenarnya? Kenapa Datuk? You should just enjoy yourself. You have a beautiful wife, like for example, you can just go holiday. Ramai orang orang-orang kaya punya perwatakan tabiat dan juga itulah dia, saya balik pada energy yang saya dapat tu. My energy is driven by excellence. I'm a bit perfectionist. I want to be the best in my field. Right. So benda ni kena evolve, kena adapt. Kita jadi trader, kita tak boleh static. Lepas 3-4 bulan ada teknologi baru. Macam dulu kita ada candlestick, Elliott wave, kita ada GAN, teknologi, right? Intermarket analysis. Sekarang orang tak pakai dah teknologi ni. Orang dah pakai teknologi footprint chart, DOM, right? Depth of market. Orang dah pakai teknologi bookmap. Siapa yang trader kat luar sana mungkin faham apa saya cakap. Kita tak tahu akan datang kita ada AI. Ni seronok ni kalau kita cerita about AI ni. Ramai yang tanya saya, Tok, betul ke AI ni akan menyebabkan trader pupus? Alright. Benda ni mungkin kita boleh buat satu podcast 3-4 hari. Alright. Ramai orang cakap bila ada AI kita tak akan jadi trader. AI akan take over trader. Saya disagree. Right? AI akan membuatkan kita jadi lebih powerful. Right? When we have AI will not make trading obsolete or any job obsolete. No. Right? But AI will make whatever job that you do become more monstrous in terms of productivity. So that's why bila kita jadi trader, especially day trader, alhamdulillah, number 1 best trader in the world, you have to evolve, you kena adapt, you kena belajar teknologi baru. You kena improve you punya yoga side, you punya whatever YOLO meditation yang kau buat. Kau kena improve kau punya mindset, the way you look at. You kena improve you punya what do you call that? You punya the blend of machine dengan human ni, right? And leverage on AI. Contoh sekarang AI dah ada AI, very powerful AI yang can tell you over the next 1 hour what will happen based on the last 10 years punya data. Oh, serious? Dia ambil hari, contoh sekarang kan, hari Rabu, katakanlah hari Rabu pukul 4, right? Pukul 4 hingga pukul 5 petang, apa akan berlaku 10 tahun lepas hari yang sama. AI can tell you, right? So that will make you even more powerful. Jadi point saya adalah kita kena adapt. So I'm motivated by excellence. I'm also motivated by innovation. Alright. Saya kalau dapat benda yang baru, right? Sebab tu saya ada bila saya berfikir, saya unconventional. A bit controversial, orang cakap saya ni controversial. Ada orang cakap saya ni suka cari attention, gila glamour dan sebagainya. I'm not that. I just like I like to use exotic means, unconventional means. Sebab I'm driven by innovation. Macam mana kita nak inovatif kalau kita tak berfikir lain sikit? Faham. Kepala otak kau ni kena keluar sikit. Masih cara yang sama. Macam saya sebut tadi, buat benda yang sama, harapkan result yang berbeza. Betul. Macam mana kita nak buat 10% return kalau kita masih menggunakan fundamental model yang sama? Kita kena ubah model kita. Saya akan tanyakan satu soalan yang sedikit kontroversi selepas kita berehat. Ya, Datuk. Kepada penonton, kita nantikan sesi selepas ini. Terima kasih.